बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, बहकी सभी जुबां है। को अमन का पैगाम। मैं हूं चौधरी उमर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चौधरी उमर ऑफिशियल। दोस्तों ये मेरा तीसरा व्लॉग है, तो उम्मीद करता हूं तमाम दोस्त खैरियत और आफियत में होंगे। दोस्तों आज मैं चौधरी हाफिज़ मोहम्मद इशफाक साहब के साथ हूं, जो आपको पहले रुकू सुनाएंगे। तो पहले इस पारे का पहला रुकू सुनाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि चौधरी रेहान साहब भी गेम खेल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो चलते हैं चौधरी मोहम्मद इशफाक की तरफ। इशफाक साहब जी, तो आप पहला रुकू सुनाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. یہ جی ناظرین آپ نے تلاوت قرآن پاک سنی۔ یہ پہلے اس پارے کا پہلا رکوع سنا رہے تھے حافظ محمد اشفاق صاحب۔ انہوں نے ابھی حفظ قرآن مکمل کیا ہے، تو ماشاءاللہ ابھی منظر کی طرف جو ان کی منظر رہ گئی تھی وہ کمپلیٹ کر رہے ہیں تھوڑی سی، تاکہ ان کی منظر صحیح طرح پکی ہو جائے، مطلب کہ بعد میں ان کو تھوڑی پرابلم نہ ہو۔ تو انشاءاللہ آگے یہ درس نظامی میں لیں گے۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ چودھری ریحان صاحب ابھی بھی گیم کھیل رہے ہیں۔ ریحان صاحب کیا کر رہے ہیں آپ؟ گیم کھیل رہا ہوں۔ کون سی گیم کھیل رہے ہیں؟ وادی اچھا جی، چودھری ریحان صاحب ابھی گیم کھیل رہے ہیں۔ تو جی ناظرین یہ آج چودھری محمد اشفاق صاحب کے ساتھ تھے، انہوں نے ہمیں قرآن پاک کی تلاوت سنائی ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے چینل کو لائک سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔